शिक्षालोक यूट्यूब चैनल को तुम मानक सुस्वागत पिला माने। आजिर वीडियो रे आमे ओडिया रचना मो स्वप्नर भारत विषय आलोचना करिबा। तो प्रथमे आमे उपक्रम बिंदुभित्तिक उपक्रम विविध वैशिष्ट्य एवं उपसंहार को आलोचना करिबा। उपक्रम रे आमे नबा कोन ना पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि आमर भारत वर्ष जार ऐतिह्य और परंपरा अतीब महान और प्राचीन। भारतर नाम उच्चारण रे प्राण रे जात हुए अपूर्व शांति और प्रीति मन हुए पुलकित, परंतु पराधीनता जोगु हजिगला देशर ऐक्य और स्वाधीनता। शोषण कषण अत्याचार रे थरी उठिला भारतर आत्मा। आंचलिकतावाद विच्छिन्नतावाद सांप्रदायिकता व्यभिचार भ्रष्टाचार अन्याय अनीति दुर्नीति और कलुषित राजनीति भारतर प्रगति रे साजिला प्रतिबंधक हेले बहुविध समस्या भितरे मोर काम्य मो स्वप्नर भारत। भारत जननींकर भौगोलिक अवस्थिति को लक्ष्य करी कविंक लेखनी झरी आसी धर्मभूमि आम भारत जननी किरटी जाहि हिमालय जापद धौत करे महोदधि पदे करिए कलय। अर्थात धर्मभूमि आमर भारत जननी आमर भारत होउछि धर्मभूमि कर्मभूमि और पुण्यभूमि। किरीटी अर्थ पिला माने मुकुट जो देशर उत्तर भाग रे रही हिमालय जहा कि मुकुट सदृश शोभा पाउछि एवं सेही पवित्र भारत वर्षर पाद को एक ध्यान एक मनरे सुशीतल जलराशि द्वारा धोई दौची केसे ना पवित्र महोदधि। तेणु भारत शब्द को व्याख्या कले जना जाए भा अर्थ होउछि ज्ञान एवं रत अर्थ होउछि मजी रहिबा। मोटरे उपरे ज्ञानरत रहिबा ही भारतर विशेषत्व। एणु मो स्वप्नर भारत एपरी एक आदर्श देश हेब जेउठी धन धान्य रे परिपूर्ण थिब क्षुधा तृष्णा दारिद्र और व्याधि मुक्त हेब मोर प्रिय भारत वर्ष। मो परिकल्पना र देश विश्व रे अद्वितीय हेब। हिंसा देश अन्याय अनीति रे पूर्णछेद पड़िथिबो। प्रत्येक स्नेह ममतार अतुट बंधन रे बांधी होइथिबे। सत्य ओ धर्मर जय हेउथिबो। एणु यथार्थ रे कुहा जाइछि मो स्वप्न भारत होइब उन्नत विश्व हेब द्वितीय नथिब हिंसा अन्याय नीति सत्यर होइब जय। अर्थात मो स्वप्नर भारत एभली उन्नत हब जहा कि विश्व रे अद्वितीय बा प्रथम हब एवं सेही स्वप्नर भारत रे ना थिब हिंसा ना थिब अन्याय अनीति केवल सदा सर्वदा सत्यर जय होइथिब। मो स्वप्नर भारतर अधिवासी सच्चरित्र नीतिवादी उन्नत मना और उदार प्राण हेबे। मानवीय आदर्शर सकल उत्कर्ष भारतीयंक मन प्राण रे स्वीय स्थिति सुदृढ़ करि पारिब। अशिक्षा अज्ञता और कुसंस्कार दूर हेब। लोके शारीरिक श्रम को सम्मान देबे। कठोर परिश्रम द्वारा देशर प्रगति और समृद्धि हेब। कृषिर विकास सहित
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରି ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ନାରାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ମାନବର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତବାସୀ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜନତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ନୂତନ ଭାରତ ହେବ ଋଣ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଥିବ। ଜନତା ମୁଖରେ ହସର ଜୁଆର ଚିରଦିନ ଖେଳୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନୂତନ ଭାରତ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାରତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ, ତାହା ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଋଣଜନ୍ତାରେ ମୋର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶକୁ ବାପୁଜୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତ, ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଥିବ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାର ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସର ଜୁଆର ଖେଳୁଥିବ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସମଗ୍ର ବସୁଧା, ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦୃଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଭାବନାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିବା। ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତି ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ଏହି ବିଚାରଧାରା, ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସବୁଜ ବୃକ୍ଷରାଜି, ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷିରେ ଭାରତ ହେବ ଉନ୍ନତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର। ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଶୟନର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାର୍ଥକତା ଆଣିଦେବ। ଜାତିସଂଘର ଆଦର୍ଶ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତରେ ବସବାସ କରିବେ। ଏଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତ ହୋଇବ ଉନ୍ନତ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲୋକେ କରିବେ ପ୍ରାପତ। ନଥିବ ହିଂସା, ନଥିବ ରୋଷ, ନଥିବ ହିଂସା, ନଥିବ ରୋଷ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଗୁଆ ହେବ ମୋର ଦେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।